Mga idol, mag-tricks tayo. Medyo taas-taas gid mga idol. Binisay lang nato ni. Ah, mura nig istorya ba? Ah, ang tricks natin karon mga idol, tungod kang king o kang jack. Ato na sugdan sa palasyo mga idol na si king, nag-edad siya og 72. Okay, 72 edad. Nya, yang kauban si Jack, nag-edad po si Jack og 29. Okay. Nya kay si King gusto niya na makita ang iyang igsuon. Gisugo niya si Jack. Sa Jack, sugoon ti ka, pangitaan nga akong igsuon. Tagaan ti ka og Jis. Tagaan Jack Jis. Okay. Nagkaron, ninglakaw na si Jack. Ninglakaw na. Ikat na to. Karon, ipon na to so, pila ka adlaw si Jack. Nangita sa igsuon ni King. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 days si Jack nakauli. Dala si Jack nakauli na. Ano si Jack, dala na nako ang imong igsoon nga tulo ka buok. Oh, tulo ka buok na yung nakita, yung igsoon ni Hari. Dayon, ana si Hari, Jack suguon pati ka, pangitai sila og asawa. Tagaan ti ka og Jis na pod. Tagaan pa si Jack Jis. Dayon, lakaw na pod si Jack. Oh, cut na po na to. Ipon na po na to, pila ka adlaw si Jack ngita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 days. 21 days si Jack na naabot. Dara si Jack. Ana si Jack, dala na nako ang mapangasawa sa imong igsoon kamahalan. Tulo ka queen. Okay. Tulo ka queen. Dayon, ana na po si Jack. Napagay-isugo kamahalan siya una pa. Ang kaning tulo ka igsoon nga mapangasawa sa akong ato ni siyang palitan og sapatos numero 6. Tagaan na pud ti ka og Jis para palitan nimo og sapatos nga numero 6. Ngayon karon lakaw na pud ti Jack. Kat na po na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 days si Jack nakapalit og sapatos. Nakauli na si Jack. Ana si Jack, kamahalan, dala na nako ang tulo ka sapatos nga numero 6. Tulo ka sapatos numero 6. Okay. Tapos, ana na po si King. Jack, napadyo ko isugo nimo. Ato silang ipakasal. Kinanglan, magdala kag tulo pod ka pare. Tagaan na pod ti ka og Jis para pangitaon nimo ang tulo ka pare. Jis na pod. Okay? Karon lakaw na pod si Jack. Cut na po na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 days si Jack nakakita og pare, tulo ka buok. Nara si Jack. Ingon ni Jack, kamahalan, dala na nako
ang pari nga tulo. Tulo kalas. Anang pari. Abot ng pari, tulo. Hindi, magkasal na sila. Ana si King, salamat Jack. Pa sa imong pagabutan, tagaan pud ka. Tagaan pud ka Jack, ayo kabalaka. Tagaan ti ka maasawa. Tagaan ti ka numero 6 nga sapatos. Og pare. Lipay si Jack. Ano na po si Jack? Kamahalan. Nana ko'y asawa. Kasal dami. Wala pa man ko'y kwarta. Sa si kamahalan. Ayaw kabala ka Jack. Kay tagaan ti ka og kwarta. Ipaning kwarta Jack. 999. 888. 777. 555. 444. 333. Anang kamahalan. Jack, daghan na imong kwarta. Sakto na. Reklamo na po si Jack. Si Jack. Nana ko'y daghang kwarta kamahalan. Basin tulisan ko. Kawaton akong kwarta. Na po si kamahalan. Ayaw ko bala ka, tagaan ti ka og security. Tagaan ti ka og security. Ang security mo na yung pangalan nila. Jason Statham. Jackie Chan. Jet Li. Muna imong mga security guard, Jack. Dayon, ang imong security guard, tagaan na to sila armas. Armas na 45. Armas na 38. At saka, armas na 22. At diniragit ko to ang istorya ni Jack og ni King. Salamat sa sunod naman.